got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី compound complex sentence បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយថាលំបាកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងចែកចេញជា simple sentence complex sentence compound sentence and compound complex sentence បាទនេះជាប្រភេទចុងក្រោយបាទនៃលំបាកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងមាន compound complex sentence អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមុននឹងបងប្អូនអាចឈានទៅសរសេរជា paragraph ឬក៏ essay បានគឺបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់ជាមួយនឹងការសរសេរ sentence ព្រោះ sentence វាជា component វាជាកោសិកាបាទនៃ paragraph នៃ essay បើសិនជាបងប្អូនសរសេរ sentence មិនបានល្អ paragraph essay របស់បងប្អូនក៏មិនល្អដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការសរសេរ sentence ពេលមុនខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយអំពី simple sentence complex sentence ហើយនិង compound sentence ឥឡូវនេះគឺជាប្រភេទចុងក្រោយបងប្អូនចង់សិក្សានៅប្រភេទ sentence ទាំងអស់នោះបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមើលនៅក្នុង playlist ហើយបងប្អូនចូលទៅ writing skill បាទ writing skill នោះបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីប្រភេទនៃ sentence ចាប់ពី simple sentence complex ហើយនិង compound បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាយើងកន្លងទៅយូរយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងនិយមន័យនៃ compound sentence តែម្ដងបាទសុំទោសថា compound complex តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទកូនកាត់រវាង compound បូកជាមួយនឹង complex បាទឥឡូវយើងមើលនិយមន័យ definition a compound complex sentence is combination of two or more independent clauses and one or more independent clauses. Many combinations are possible and their punctuation requires careful attention. បាទអញ្ចឹង compound complex sentence នេះគឺជាការបញ្ចូលគ្នាបាទគឺការដាក់បញ្ចូលគ្នានៃ clause independent បាទ independent clause ហ្នឹងហើយថាអនុប្រយោគឯករាជ្យហ្នឹង2ឬក៏ច្រើនបាទ2ឬក៏ច្រើនហើយយើងមាន independent clause ចាប់ពី2ឡើងទៅហើយ and one or more independent clauses ជាមួយនឹងអនុប្រយោគមិនឯករាជ្យបាទហៅថា dependent clause ហ្នឹងមួយឬក៏ច្រើនបាទពេលខ្លះក៏មានមួយពេលខ្លះក៏ថាលើសពីមួយអញ្ចឹងទៅតែចំពោះ independent clause ត្រូវតែចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងការបញ្ចូលគ្នារវាងindependent clause ចាប់ពី2ឡើងទៅហើយនឹង dependent clause 1ឡើងទៅគឺយើងហៅវាថាជា compound complex sentence បាទច្បាស់ហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនមិនទាន់ស្វែងយល់អំពី independent clause ហើយនិង dependent clause បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមើលនៅក្នុង playlist ផងដែរដែលខ្ញុំបង្ហាញដូចគ្នានៅក្នុង writing skill បងប្អូននឹងឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញពី independent clause ហើយនិង dependent clause បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតថា many combinations are possible and their punctuation requires careful attention អញ្ចឹងការបញ្ចូលគ្នាជាច្រើនក៏អាចកើតឡើងផងដែរហើយសញ្ញាមានន័យថានិមិត្តសញ្ញាដូចជាសញ្ញា full stop សញ្ញា comma សញ្ញា semicolon
nhà xem nứng cứ dương trâu tại vô chất tục đạn mà mình pra đòi vô chất tục đạn trong bây giờ bằng phật của ta sinh nhà thì môi miên ạt này bảo vì bởi dương pra kho cả lái cứ ạt này với có kho đại chẳng dương tìm tìm cả trong bây giờ có buộc ok chẳng dương cái lấy từ mới ưu tiên họ number one. I wanted to travel after I graduated from college. I wanted to travel after I graduated from college. However, I hate to go to work immediately. I wanted to travel after I graduated from college. However, I had to go to work immediately. Chẳng lập 3 môi ní cứ chia lập 3 compound complex sentence mà chẳng bóng bóng mơ là mấy bạn dương hào thà compound complex sentence đôi xa tải dạng mạch I wanted to travel chỉ independent mà nếu bóng vốn independent clause hay after I graduated from college ní chia dependent clause hay chừng này I had to go to work immediately ní cứ chia independent clause hay việc job kia đó however job kia đó however mà chẳng nhóm xong bỏ prai lập bài ní chun bong bong để mà đón là nhóm trong thưa đầm nào mình to bí trong đa lên này chẳng nhá trong đa lên mình to bí nhóm riêng chọc bí mà vật chỉ lại tôi chi rằng ná nhóm trâu tái từ châu thua cá chạp bên đây chặt mũi cái trong đà liền thế rồi xa từ kia thầu tay riêng chọc thầu châu thua cá chẳng vì chỉ cả concerning rồi bỏ kế để kia lực lang máu và hai là ba ní cứ chia là ba compound complex sentence vốn cái lệnh mà mình tiết after I graduated from college I wanted to travel but I had to go to work immediately chẳng là ba tí pi anh tí môi ní cứ đôi kia còn đại dương bắt đố và đố tí tăng này dependent clause ní đã được bị cả một independent clause và hãy dương bắt đầu however một bát rồi xa atan này however cứ mà nâng bát này ai và vấn đề bong bóng cần lấy mơ từ lơ sành nhá và rồi bây giờ bong bóng pra however cứ dương miền semicolon rồi hãy comma bị càng cào tại nó bây giờ bong bóng pra but cứ mình chăm bài tí cứ bong bóng pra thật comma mùi tới cứ rồi chỉ sai. After I graduated from college, I wanted to travel, but I had to go to work immediately. Chẳng dương từ mơ và tỏ tiết. Thứ 7. I wanted to travel after I graduated from college, but I had to go to work immediately because I had to support my family. Nếu mà đôi khi tế khẳng lỡ tại nhưng còn là time because I had to support my family mùi tiết và nhưng mình time independent mùi tiết cho nên trong này bóng bồn khơi independent dependent independent dependent chẳng miền independent and dependent bên châu khi trả ba mùi tiết. Number 4. I couldn't decide where I should work or what I should do, so I did nothing. Ok, mọi bạn bỏ là ba càng lớn, em xong là bỏ xa thế mấy. Nhóm trong thua đầm ná bằng tòa bí riêng chọc bí mà học chơi lại bằng tay nhóm trâu tại thua ca phim bị bố nhóm trâu tại
ជួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ I couldn't decide where I should work or what I should do, so I did nothing. ខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តថាគួរតែធ្វើការនៅទីណាឬក៏គួរតែធ្វើអ្វីទេដូច្នេះខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាល់តែសោះបាទនេះគឺជារបស់ចំនួន4ដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញថាវាជា compound complex sentence ជាថ្មីម្ដងទៀតបើបងប្អូនចង់ស្វែងយល់អំពីរបស់ផ្សេងទៀត simple complex compound បងប្អូនចូលទៅក្នុង playlist បាទនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុង writing skill អញ្ចឹងចំពោះ compound complex បើបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់កន្លែងណាបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង column comment បាទហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អជួបគ្នានៅពេលនៅក្នុងវីដេអូថ្មីបន្តទៀតហើយកុំភ្លេច like ហើយនិង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនមិនទាន់ subscribe ជួយចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងចុះបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine.